एसआईआर का मामला सामने आते ही सीपीएम ने जलपाईगुड़ी जिले में घर घर जाकर मतदाता सूची की जांच शुरू कर दी है। हाल ही में उन्होंने जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक के गरलबाड़ी ग्राम पंचायत इलाके की जांच भी की है, जहां पता चला है कि गरलबाड़ी इलाके में मृत मतदाताओं की संख्या 700 को पार कर गई है, लेकिन उनके नाम अभी भी मतदाता सूची में चमक रहे हैं। ये जानकारी सामने आते ही सीपीएम ने त्रुटि रहित मतदाता सूची की मांग की है। साथ ही उन्होंने ये मांग की है कि जो शिफ्ट वोटर है, यानी जो शादी या काम के सिलसिले से कहीं और रहते हैं, उनके नाम इस सूची से हटा दिए जाए। तृणमूल ने ये भी मांग की है कि उचित जांच के बाद सूची में कोई त्रुटि न हो। गरलबाड़ी ग्राम पंचायत तृणमूल के कब्जे में है। यहाँ कुल 17 बूथ है। कुल मतदाताओं की संख्या 23,000 से ज्यादा है। कुल 21 पंचायत सदस्य हैं। इन 21 सदस्यों में से 13 तृणमूल से, 6 सीपीएम से, 1 फॉरवर्ड ब्लॉक से और 1 भाजपा से है। আপনার নাম? মাম্পি পারবেন গোড়ালবাড়ি জিপি প্রধান। আচ্ছা, দেখা যাচ্ছে গোড়ালবাড়িতে প্রায় 700-র উপরে মৃত ভোটার যাদের নাম তো এই যে 700 এরকম মৃত ভোটার পাওয়া গেল একটা অঞ্চলের মধ্যে, গোড়ালবাড়ি অঞ্চলে, তা আপনাদের বক্তব্যটা কি? সিপিএম তো বলছে ত্রুটিমুক্ত। নাম? নাম ইসলাম হক। এটা কোন জায়গা এটা? এটা গোড়ালবাড়ি সভাগঞ্জ। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি এখানটা গ্রামবাসী? আমাদের এখানকার গ্রামবাসী। আচ্ছা, দেখা যাচ্ছে আমার নাম হচ্ছে শাহ আলম। এটা কোন জায়গা এটা? এটা শোভাগঞ্জ। আপনি কোন দলে? আমি তৃণমূল করি। আচ্ছা, দেখা যাচ্ছে ভুয়া ভোটারের সংখ্যা প্রায় 700 গোড়ালবাড়িতে, এটা নিয়ে কি বলবেন? যদি বামফ্রন্ট দল, নাম আর পরিচয়টা একটু বলবেন। আমার নাম ইসমাইল হক। আমি সিপিআইএম দলের জেলা কমিটির মেম্বার এবং সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য। আচ্ছা, গোড়ালবাড়িতে একটা অভিযোগ আসতেছে যে ভূতপুরে ভোটার নাকি প্রায় 700-র মতো, এটা নিয়ে কি বলবেন? এটা বলবো বলতে, এটা আমরা যেটা গোড়ালবাড়িতে 17টা বুথ, এই 17টা বুথের মধ্যে যে ভোটার তালিকা, সেই তালিকা আমরা বুথ